We are going to read Luke 2 from verse 8 up to 11. Luke 2 verse 8 reads, Now there were in the same country shepherds living out in the field, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings for great joy which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Amen. Amen. Nous allons parler We are going to talk d'un sujet qui est très important We are going to talk about an important subject. et je voudrais vraiment toucher ton cœur. I'd like to touch your heart. Mais si ce n'est pas moi qui te touche, If it's not me touching you, mais je crois que la parole de Dieu va te toucher. I believe the word of God will touch you. Je crois que la présence de Dieu va te toucher. I believe the presence of God will touch you. Je ne voudrais pas que tu sois distrait. I wouldn't want you to be distracted. Amen. Amen. J'étais en train de préparer le message I was preparing the message, et je rends encore une fois grâce à Dieu. and I thank God. Dieu est fidèle. God is faithful. Je me demandais de quoi est-ce que je vais parler. I was asking myself, how should I talk about? Et jusque hier, je ne savais pas de quoi est-ce que j'allais parler. Up until yesterday, I didn't know what to talk about. Mais j'ai passé quand même le temps dans la présence de Dieu. I spent time in the presence of God, Et il a juste glissé une phrase dans mon esprit. He just slipped a sentence in my spirit. Il m'a dit, je suis vivant. He says, I'm alive. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, je suis vivant. He said, I'm alive. Amen. So the title of my message this morning, He is alive. And this is the message for 2026. He's telling us, whatever that you are going to encounter, remember, I am alive. So the Lord that you are serving is alive. Amen. But He came into this world one day through this person, Mary, and then we saw Jesus coming to life. And that's the scripture that we are going to read and we are going to explore this morning. Amen. Amen. It is in the book of Luke chapter 2, and we were reading from verse 8, and we will go down so that we understand the message of the Lord for us this morning. Amen. I want you to remember that He is alive. Amen. Jesus is alive. Alors un jour, Then one day, à partir du verset où nous avions lu, from the verse we read, are you with me? Amen. À partir du verset que nous avons lu, From the verse we read, on nous dit qu'il y avait des bergers. it was said that there were shepherds. On ne nous dit pas le nombre de ces bergers-là. They didn't give us the number of those shepherds. Mais on a dit qu'il y avait des bergers They were told that there were shepherds en train de prendre soin de leurs brebis. keeping watch over the flock. Un groupe de bergers, A group of shepherds. ils prenaient soin des brebis. They're looking after the sheep. C'était la nuit. It was at night. On ne nous dit pas combien ils étaient. They didn't give us the number Mais parce que c'était la nuit, because it was at night. je pense qu'ils pouvaient être nombreux. I believe there might have been a lot of them. Ça, c'est moi qui pense comme ça. This is me thinking like that. Je pense qu'ils pouvaient être nombreux. I believe there might have been a lot of them. Peut-être qu'ils étaient à 12. Maybe there were 12. Je ne sais pas, I mais je don't m'imagine. know, but I'm imagining it. Un peu comme les disciples de Christ. Just a little bit like the disciples of Christ. Ils sont en train de prendre soin des brebis. They were taking care of the sheep. Tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît. Suddenly an angel appears. Il vient avec la bonne nouvelle. Comes with the good news. Il vient les informer He comes to inform them que aujourd'hui, that today, dans
dans la cité de David, In the city of David, il y a un roi there is a king qui est né. that is born. Amen. Amen. Il a dit aujourd'hui, It says today, il y a un sauveur qui nous est né. there is a Savior that is born. Le Christ nous est né. Christ is born. Le Seigneur nous est The né. Lord is born. Il a dit, He said, c'est une bonne nouvelle. it's a good news. Et il a dit, And he says, ceci est pour tout le peuple this is for all people, the entire people, un sujet de grande joie. a subject of great joy. Alléluia. Amen. La naissance de Christ The birth of Christ s'annonce comme un sujet de grande joie. has been announced as a subject of great joy. Est-ce que tu le vois aussi comme ça? Do you see it the same way? Alors il a apparu He appeared. au berger. He appeared to the shepherd. Ces bergers-là Those shepherds ont reçu la bonne nouvelle de l'ange. received the good news from the angel. Écoutez ce que l'ange leur dit. This is what the angel says. Il vous est né un sauveur For there is born to you a Savior, qui est le Christ, who is Christ, le Seigneur. the Lord. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. And this will be the sign to you. Vous trouverez un enfant émailloté You'll find a baby wrapped, et couché dans une crèche. swaddling clothes, lying in a manger. Il leur a donné le message. He gave them the message. La bonne nouvelle a The été livrée. good news has been delivered. Il leur donne aussi un signe. He also gave them a sign. Amen. Je dis qu'ils étaient peut-être à 12. Maybe there were 12. Alors ils étaient en train de se poser la They question. were asking themselves questions. Est-ce que toi aussi tu as entendu? Did you also hear the same thing? Est-ce que ce que moi j'ai entendu, c'est ce que toi aussi tu as entendu? The thing that I heard, did you also hear it? On a dit que celui qui est né, c'est le sauveur du monde. They said the one that was born was the Savior of the world. C'est ce que tu as aussi entendu. Did you hear the same thing? Ils se sont posé ces questions. They were wondering. Et ils se sont dit aussi, They were asking themselves. il nous a dit qu'il y a un signe par lequel nous allons le And reconnaître. they said there's a sign through which we're going to recognize him. Alors qu'est-ce qu'on fait? What do we do? Allons chercher le signe. Let's go look for the sign. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les signes que l'Éternel te donne. Do not neglect the signs that the Lord is giving you. I'm talking to somebody this morning. Amen. Do not neglect the sign that the Lord is giving you. Amen. We need certain signs to reinforce our faith. Amen. They say we need to go and find out what is the sign so that we confirm the message that is given to us. And the word of God says, quickly they went to the city. Quickly they say, we need to confirm what the angel have said. If you read verse 16. Verse 16, Luke 2. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Ils allèrent en hâte They came with haste. et ils trouvèrent Marie et Joseph They found Mary and Joseph et le petit enfant and the little child couché dans la crèche. lying in a manger. C'est ce que l'ange de l'Éternel avait dit. This is what the angel of the Lord said. Ils ont trouvé le signe. They found the sign. Il est là couché dans la crèche. Is there lying in the manger, Comme il nous a été annoncé. just as it was announced. Les signes sont importants. Signs are important. C'est à partir de ce signe-là It is from that sign qu'ils se sont dit, that they said to themselves, véritablement, truly, celui-ci est le sauveur. he is the Savior. Amen. Amen. À partir de ce signe, From that sign, ils ont su they knew que véritablement, that truly c'est le Christ qui nous est né. Christ is born unto us. À partir de ce signe, From that sign, ils ont su they knew que le Seigneur that the Lord est né. is born. Amen.
Et comme si cela ne suffisait pas, As if it was not enough, je dis qu'ils étaient peut-être à 12. maybe there were 12, I said. Et c'est là que le travail de l'évangélisation a commencé. That's where the work of the evangelization started. La Bible nous dit The Bible said qu'ils n'ont pas gardé ça pour eux-mêmes. they didn't leave it for themselves, keep it from themselves. Le premier jour où Christ est né, The first day that Christ was born, the very first day, people start talking already about him. I want to take you to the scriptures again. We are going to read verse 17 and 18. verse 17, Luke 2. Now, when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. And all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. Amen. Amen. Je disais comme un peu les disciples. I said, like the disciples, Ils l'ont vu. they saw him. La Bible dit, ils ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu. The Bible said they started talking about what they saw. Tout celui qui voulait entendre, Whoever that wanted to il hear, racontait. they were telling him. Il disait à tout le monde, They were telling everybody, c'est vrai, nous l'avons vu. truly we saw him. Comme on nous l'a annoncé par l'ange de l'Éternel. Just as it was announced by the angel of the Lord. Nous avions vu le signe We saw the sign. émailloté dans la crèche. It was wrapped in the manger. Amen. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, à tous ceux qu'ils étaient en train de raconter, to whoever that they were talking to, ils entendaient they heard avec étonnement. with astonishment. Ils ont entendu la parole de Dieu. They heard the voice of God, the La word of God, bonne nouvelle. the good news. Et ils étaient étonnés. And they were amazed. Mais ils ont su que le Christ est réellement né. They knew that the Christ was indeed born. Amen. Amen. Alors je voudrais t'encourager. I'd like to encourage you. Sois un chrétien qui marche aussi avec des signes. Be a Christian that also walk with signs. Il y a eu un serviteur de l'Éternel. There was a servant of the Lord. Son nom c'est Gédéon. His name is Gideon. Il a aussi demandé des signes. He also asked for a sign. C'était pour confirmer l'appel. It was just to confirm the calling. Regarde dans ta vie. Check in your life. Des fois nous avons des signes, Sometimes we have signs, mais que nous voulons ignorer. but that we ignore. Mais ce sont ces signes-là But those signs will help you. Amen. Amen. Les signes nous aident. Those signs helps us. Ils nous aident à confirmer, They help us to confirm, à nous fortifier. to strengthen us. Amen. Amen. Même Marie, Even Mary, la mère de Christ, de Jésus, Jesus' mother, elle a aussi reçu des signes. she also received signs. On lui a dit, She was le told, fils que tu porteras, the sign that you'll carry, tu ne connaîtras point d'homme. you will not know of any man. C'est un des signes majeurs It is a major sign qui ne te fera plus jamais douter. that will never make you doubt. Amen. Amen. Alors quand Dieu te parle, When God speaks to you, demande-lui des signes ask him for signs et avance avec lui. and move with him. Amen. Amen. On nous a dit We were told que c'est une bonne nouvelle it is a good news qui sera sujet d'une grande joie. that will bring a lot of joy, Une grande joie. great joy. Mais les chrétiens But Christians semblent être toujours tristes. seem to be sad. Je suis en train de te parler. I'm talking to you. C'est à toi que je parle. I'm talking to you. Tu es triste. You are sad, Mais Christ but Christ est vivant. is alive. Amen. Christ Christ est venu came pour que toi, tu aies une grande joie. so that you have great joy. Amen. Marchons dans la joie de l'Éternel. Let's walk in the joy of the Lord. Vous savez qu'il y a certains combats You know that there are certain battles qui sont vaincus that you can only win à cause de l'attitude, because of the attitude, à cause de la joie que vous portez en vous. because of the joy that you carry in you. You know, there are certain people, when they look at you, they want to attack you.
they want to disgrace you. But they look at the joy that you portray. They look at your attitude. Even themselves, they are discouraged. They are saying, my battle or my whatever attacks, it's not going to bear any fruit. Look at him. Look at her. Look at what she is going through. Look at what he is going through. But they're still joyful. What about what I am going to bring forth? And they dismiss. Ils arrêtent, je veux dire, l'attaque. They just stop the attack. Donc notre attitude Our attitude, compte pour beaucoup. our attitude counts for Nous lot. devons nous mettre à l'esprit, We have to think, we have to believe, bien que c'est difficile, though it is difficult, d'avoir cette joie de Christ. to have the joy of Christ. Amen. Amen. La joie est une arme puissante. Joy is a powerful weapon. Quand ils te regardent, When they look at you, tu es déjà en train de les désarmer. you are disarming them. Ils ne peuvent plus rien faire. They can't do anything. Ils regardent ton sourire. They look at your smile. Ils se disent, je ne peux pas. They say, we can't. Amen. Amen. Et la venue de Christ, And the coming of Christ c'est un sujet de grande joie pour is nous. subject of great joy for us. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu prennes ça à cœur ce matin. I'd like you to keep it in your heart. La venue de Christ, The coming of Christ un sujet de grande joie pour nous. is subject of great joy for us. Et nous allons continuer comme ça l'année qui vient. And we are carrying on like this the coming year Parce que nous savons because we know qu'il est vivant. He is alive. Et nous devons garder cette joie. And we need to keep that joy. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous allons garder cette joie? Why should we keep that joy? Parce que nous savons Because we know que nous étions morts. that we were dead. Il nous a amenés à la vie. He brought us back to life. Ephésiens 2, le premier verset nous dit: Ephesians 1:2 says, vous étiez morts you were dead par vos offenses et par vos péchés. because of your offenses and your sins. Mais c'est Christ qui nous a ramenés à la vie. But Christ brought us back to life. Alléluia. Amen. Il nous dit: He said, vous étiez en train de vivre you are living selon le train de ce monde. according to the ways of this world. Mais Christ est venu But Christ came vous détacher de tout cela. to unhook you from all that. Alléluia. Amen. Il a dit: vous étiez en train de vivre He says you are living selon la convoitise de la chair. according to the lust of the flesh. Mais c'est Christ qui est venu But Christ came vous reconnecter à l'Esprit de Dieu. to reconnect you to the Spirit of God. Alléluia. Amen. Et cela And that est un sujet de grande joie it pour is a nous. subject of great joy. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais Do you know que tu étais perdu, that you were lost, mais c'est lui qui t'a retrouvé? but He found you? Est-ce que tu sais Do you know que tu étais éloigné de Dieu, that you were far from God, mais c'est lui, Christ, but Christ qui est venu te rapprocher de lui? brought you closer to God? Mais c'est un sujet de grande joie But pour it's a nous. subject of great joy. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais Do you know que tu étais privé des droits de la cité, that you're deprived of the right of the city? mais Christ est venu. But Christ came. Il a fait de toi un concitoyen des saints. He made you a citizen of saints. C'est un sujet de grande joie. It is subject of great joy. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais Do you know que tu étais étranger aux alliances de la promesse? you were alien to the promise of covenant? Il t'a fait maintenant un édifice, He made you a building. une habitation de Dieu You are the temple of God en esprit. in the spirit. Tu es une habitation de Dieu. You are the temple of God. C'est un sujet de grande joie pour nous. It is subject of great joy. for us. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Do you know that tu marchais selon la vanité de tes propres pensées? you are walking according to the vanity of your own thoughts? Et maintenant, c'est lui qui t'inspire. He is the one inspiring you now. Alléluia. Amen. C'est un sujet de grande joie. It is subject of great joy. Je suis en train de dire ceci. I'm saying Tu this. étais dans les ténèbres. You're in the darkness. C'est lui qui t'a mené dans la lumière. He brought you to light. Amen. N'est-ce pas un sujet de grande joie? Isn't it a subject of great joy? Alléluia. Amen.
Je suis en train de te dire I'm saying this. que tu étais mort. You were dead. Mais non, Now, il t'a ramené à la vie. He brought you back to life. C'est un sujet de grande joie. It is a subject of great joy for us. Alléluia. Amen. Quelques-uns d'entre nous Some étaient of aussi us. perdus. Some of us among us were lost. Christ les a retrouvés. Christ found them Quand ils marchaient when they were walking avec une intelligence obscurcie. with a darkened intelligence. Quand ils marchaient, When they were walking un cœur endurci, with a hardened heart, un cœur de pierre. a heart of stone. C'est Christ It's Christ. qui est venu te donner un cœur de chair. Change your heart to a heart of flesh. N'est-ce pas un sujet de grande joie? Isn't it the subject of great joy? Tu poursuivais You were chasing after. les désirs de ce You monde, were chasing after the desire of this les world, richesses de ce monde, the riches of this world, le plaisir de ce the monde. pleasure of this world. Mais maintenant avec Christ, But now with Christ, te voilà, tu es stable. there you are. You are stable. Tu ne poursuis pas le vent. You are not chasing any of N'est-ce those. pas un sujet de grande joie? Isn't it a subject of great joy for us? Alléluia. Amen. Il est vivant. He is alive. Nous entrons dans 2026. We are going into 2026. Nous croyons fermement We believe firmly que Christ est vivant. that Christ is alive. C'est un sujet de grande joie. It is a subject of great joy. Amen. Alléluia. Amen. On ne dit pas que les choses seront faciles. I'm not saying that things are going to be easy, Mais parce que lui est vivant, because He is alive, parce que lui est notre Dieu, because He's our God. nous allons vivre dans la joie. We are going to live in joy. On a dit, It is said, un sauveur nous est né. a Savior is born. Il est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Il est venu pour nous He sauver. came to save us. On nous a dit, le Christ We were told the Christ nous est né. is born, Le oint de l'éternel. the anointed of God, Celui qui a tout pouvoir. the one who has every power. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Nothing is above Him. Il n'y a rien qui soit impossible à lui. Nothing is impossible to Et la Him. Bible nous dit And the Bible says, que rien n'est impossible à l'éternel. nothing is impossible to the Nous Lord. sommes dans Luc 1,37. In Luke 1:37, Parce que le Christ est vivant. because Christ is alive, Un sujet de grande joie. it is a subject of great joy. Amen. 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 On a dit que le Seigneur nous est né. The Lord is born, Celui qui a le contrôle de toutes the choses. one that controls everything, Le ciel et la terre. the heaven and the earth. Under his power. Amen. Let us walk in joy. Amen. The Bible says in Mark 5, I believe, verse 35. Fear not. Only believe. Amen. Let us believe. 2026 is coming. We believe that He is alive and we are moving forward with Him. Amen. We are moving forward with Him. Amen. And we believe that every word that He has proclaimed will come to pass Amen. because He is alive. Hallelujah. Amen. Amen. Do not be discouraged. I'm sure there are so many challenges that you saw in 2025. Maybe there will be other challenges in 2026. But Christ is, Alive. He is alive. Amen. 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 He is alive. Hallelujah. Donc, nous servons un Dieu vivant. We serving a living God. Alléluia. Amen. Rappelle-toi de l'histoire Remember the story, des disciples. the story of the disciples. Ils sont dans le bateau, le petit bateau. They are in the boat. Jésus-Christ couché. Jesus Christ lying down. Il y a eu une tempête qui a soufflé. And there was a storm. Ils étaient concernés. They were afraid. Ils avaient peur. They were scared. Ils voyaient la fin. They could see the end.
Mais une chose, But one thing ils ont oublié. they forgot. Qu'il était avec eux, il était vivant. That Christ was with them and is alive. He was alive. He was with them and alive. Even though he was sleeping, but he was alive. In the midst of the storm, he is and still alive. Amen. He said to them, why are you doubting? Pourquoi est-ce que vous doutez? Why are you doubting? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Why are you scared? C'est le message que je t'amène aussi ce This matin. is the message that I'm bringing you this morning. Ne doute pas. Do not doubt. N'aie pas peur. Do not be afraid. Il est vivant. He is alive. Amen. Et vous allez comprendre You will understand que par la foi, by faith. il leur disait, si vous avez la foi, He said to them, if you have faith, vous allez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. you will quench the fiery threat of the enemy. Alléluia. Amen. C'est la même chose avec nous. Just the same thing with us. Donc pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, To quench the fiery threats of the enemy, il faut avoir la foi. you need faith. C'est une arme puissante. It's a powerful weapon. Et je voudrais que tu avances avec cette arme. I'd like you to move with that weapon Consciemment consciously, qu'il est vivant. that he is alive. Amen. Amen. En 2026, In 2026, whatever that come on your way, tell it he is alive. Speak the word of God. I heard that he is alive. Il a dit aux disciples, he said to the disciples, ne doutez point. do not doubt. Il vous semble que je suis endormi, It appear that I'm asleep, mais je suis présent. but I'm present. Je suis présent. I am present. Amen. Amen. Tu peux aussi traverser des situations comme ça, You might go through some such similar situations. où il semble être indifférent. You might appear to be indifferent. Ce n'est qu'une illusion. It's not just an illusion. Il est présent He is present et il est vivant. and he is alive. Il a marché avec un de ses serviteurs. He walked with one of his servants. Là, nous allons dans Josué chapitre 3. Joshua 3. Nous allons lire à partir du verset 2. Au bout de 3 jours, So after 3 days, les officiers parcoururent le camp the officers went through the camp et donnèrent cet ordre au peuple. and they commanded the people, Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, when you will see the ark of the covenant of the Lord, votre Dieu, your God, porté par les sacrificateurs, carried by the priests, les Lévites, the Levites, vous partirez du lieu où vous êtes you shall set out from your place and go after it. et vous mettrez en marche, vous vous mettrez en marche après elle. Yes, and you'll go after it. Amen. Amen. That's how you walk with the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. The order is given to all of us. Yes. When you see the ark of the covenant, where is the ark supposed to be? Ahead of you, not behind you. Let it be ahead of you. Let me inform you that the ark of the covenant represents the presence of God. Let the presence of God be ahead of you in everything that you do. One of the mistakes that we commit is that sometimes we go into something and then we invite God after that. L'arche The ark de l'alliance
passe devant le peuple de Dieu. The Ark of Covenant goes ahead of the people of God. Et quand vous verrez l'arche, And when you'll see the Ark, alors là, Then- suivez. go after it. Amen. Amen. J'étais en train, quand je lisais, When I was reading, vous savez que l'arche représentait la force, la puissance de Dieu. you know that the Ark was representing the power of God. Amen. Amen. Dans l'arche, il y avait 3 choses. In the Ark, there were 3 elements. Premièrement, il y avait un vase en or There were a golden vase qui contenait la manne. containing the manna. Ce vase-là That vase est en train de nous dire une chose. is telling us something. Quand nous suivons Dieu, When we are following God, il est en train de dire, He's saying, c'est en moi, it is in me, c'est avec moi it is with me, qu'est la provision. that you find provision. Alléluia. Amen. Hallelujah. C'est lui qui va pourvoir. He is the one that he will provide. Le vase d'or The vase of God qui contenait la manne, that was containing the manna, c'était pour nous dire, it was to say, in whatever situation, is the one that will provide. Amen. Amen. And he wants to bring that back to your spirit as well. Hallelujah. Amen. Amen. Dans les circonstances les plus difficiles, In the most difficult circumstances, il va pouvoir. He will provide. Hallelujah. Amen. Amen. Il y avait aussi la verge There was also the staff, qu'on appelle la verge d'Aaron. the Aaron staff. On ajoute que cette verge avait fleuri. They added that staff blossomed, Un bâton sec. a dried staff. On nous dit qu'il avait fleuri. We were told that it blossomed. C'est pour te dire To tell you, qu'il n'y a rien qui soit impossible à l'Éternel. nothing is impossible to God. Amen. C'est pour ça que tu vas le laisser lui te dévancer. That's why you let him go ahead of you, Et toi tu suis. and you will follow. Amen. Parce que dans toutes circonstances, In every circumstance, il n'y a rien qui sera impossible. there's nothing that will be impossible. Il te démontre par ce bâton. He demonstrates you through that staff. Il te dit, He says le bâton avait fleuri. that staff blossomed. Et il a aussi porté l'amande He also carried fruit. et fruit. Yeah. Il y avait aussi There was also les tables de l'alliance. the table of covenant. C'est pour aussi nous dire It's also to say que quand nous marchons avec Christ, when we walk with Christ, quand nous marchons avec Dieu, when we walk with God, c'est un Dieu des principes. He's God of principles. Amen. Laisse-le te dévancer. Let Him go ahead of you. Mais il a des principes He has principles. auxquels il faut obéir. Principle that needs to be obeyed. Ne sois pas ce chrétien-là Do not be that Christian qui n'a aucun principe qu'il respecte. that do not respect any principle, Mais tu veux être grand. but you want to be great. Ça va commencer comment? How is it going to start? Amen. Amen. Et il a instruit aux enfants d'Israël. And he instructed the children of Israel, Laissez l'arche de l'alliance let's the Ark of Covenant, vous dévancer. let it go ahead of you. Il vous montre le chemin. He will guide you, give you the direction. Il vous dirige. He will direct you. En 2026, In 2026, nous allons faire de la même façon. we're going to do the same thing. Amen. Laisse l'arche de l'Éternel Let the Ark of Covenant prendre le devant. go ahead of you. Amen. Amen. Il dit aussi, It says again, verset 4, verse 4, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. and yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. N'approchez pas. Do Elle not, vous montrera le chemin que vous devez suivre. do not come near it, that you may know the way by which you must go. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. For you have not passed this way before. Amen. Amen.
il y aura des choses que tu n'as pas encore vécues There will be things that you have not gone through en in 2026. 2026. Mais il te rassure, He's reassuring you. sois confiant Be confident. et la foi Have faith en Jésus-Christ. in Jesus Christ. C'est lui qui prend le chemin. He will direct you. Il te dit aussi une He chose. says again this thing. Observe une distance. Observe a distance. 2000 coudées. 2,000 cubits. Amen. Amen. When I was actually meditating on this, I was thinking 2,000 cubits. It's about 920 meters. It's almost close to 1 kilometer. God is leading a people, his own chosen people, but he's telling them, observe the distance between me and you, almost 1 kilometer. It's as if you are here, we are here, is already in Randburg there. How is he going to protect them? He is God. How does he see that all serpents are coming among the people? He is God. He says, observe the distance. Mais aussi, As well, quand il nous dit observer la distance, when he says observe distance, il est en train de nous dire, he's saying ne soyez pas accoutumés à Dieu. do not be acquaintance to God. Dieu n'est pas notre ami. God is not our friend. On le traite avec You révérence. treat him with reverence. Amen. Observez cette distance. Observe the distance. Elle est beaucoup plus spirituelle que physique, It's matérielle. mostly spiritual than physical. Beaucoup de gens, A lot of people, quand Dieu commence à marcher avec eux, when God works with them, surtout nous les serviteurs, especially as servants, nous devenons des amis de Dieu. sort of become friends of God. Et on dit aux gens And we say to people qui ne se répandent pas de ses dons, that he doesn't repent from his gifts. alors il est notre ami. He's our friend. Je fais ce que je veux I do what I do. et je vais dans la présence de Dieu. I go in the presence Je of God. guéris les malades. I heal people. Je délivre les démoniaques. I deliver demonic. Il a dit 2000 coudées. It says 2,000 cubits. Amen. 2000 coudées. 2,000 cubits. Si tu ne connais pas encore cette distance, If you do not know that distance, tu vas penser que c'est 20 mètres you think that it's 20 meters, pour qu'il ait le contrôle. so that he has control. Même quand c'est 2000 coudées, il a le contrôle. Even if it's 2,000 cubits, he still has control. Mais il est en train de te dire, But he's saying, faut pas t'accoutumer à do Dieu. not get used to God. C'est un Dieu puissant, un Dieu grand. He is a powerful and great God. Traite-le avec révérence. Treat him with reverence. Amen. Amen. Hallelujah. C'est comme ça que nous allons marcher avec lui en This 2026. is how we're going to work in 2026. Amen. Amen. Il leur dit, He says, sanctifiez-vous, sanctify yourselves, car demain, because tomorrow l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. the Lord will do wonders among you. He has already planned. He said to himself, I'm going to surprise them. Je vais faire des prodiges parmi mon peuple. I will do wonders among my people. Mais il dit, But he says, sanctifiez-vous. sanctify yourselves. Amen. Amen. Sanctifiez-vous Sanctify yourselves pour vous préparer au to prodige, prepare yourselves to the wonders, vous préparer au miracle, to prepare yourselves to miracles, vous préparer aux grandes to choses. prepare yourselves to great things. C'était déjà préparé, It was already prepared. mais il a dit, But he said, sanctifiez-vous. sanctify yourselves. Amen. Amen. Des choses à ne pas négliger en 2026. Things that you shouldn't neglect in 2026. Il est avec nous. He is with us. Il ne va pas nous He abandonner. won't abandon us. Il va faire des He will prodiges. do wonders. Qu'on se sanctifie. We need to sanctify ourselves. Qu'on le traite avec We need révérence. to treat him with reverence.
Je disais que notre Dieu est vivant. I was saying that our God is alive. Dans Luc 24, le verset 5, In Luke 24, verse 5, ils disent, it is said, pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? why do you seek the living among the dead? C'était des gens It were people, qui étaient, je peux dire, un peu découragés, they were somewhat discouraged. qui étaient un peu avec peu de foi. They were somewhat, they had little faith. Ils sont allés, comment est-ce que les choses vont se passer? They were asking, will things happen? Il y en a qui avaient déjà oublié toutes les paroles que Christ leur avait données. There were those who forgot completely the words that Christ gave them. Quand ils sont arrivés à la tombe, When they got to the tomb, on leur a dit, they were told, pourquoi est-ce que vous cherchez why do you seek parmi les morts celui qui est vivant? among the dead the one that is living? He is alive. Amen. Hallelujah. Où est-ce que tu vas le chercher encore? Where do you gonna go look for him? Jésus-Christ est vivant. Jesus Christ is alive. Faut pas aller le chercher loin. Do not go far. Il dit qu'il est dans sa parole. He says he is in his word. Il est vivant dans sa He parole. is alive in his word. Et c'est comme ça que nous allons marcher This is how we're going to walk en in 2026. 2026. Amen. Amen. J'étais en train de suivre I was following, une prédication. I was watching a preaching. Alors un homme de Dieu disait, A man of God was saying, un homme de Dieu très bon que j'aime bien, a good man of God that I love a lot. il donne un petit He témoignage. gives us like a small testimony. Il dit, vous savez que He says, you know that les paroles que on prononce the words that we pronounce sur l'autel de Dieu on the altar of God, sont vraiment puissantes. they are really powerful. Amen. Un serviteur, un pasteur A servant, a pastor, a déclaré dans son église declared in his church, que l'année qui vient, personne ne mourra dans l'église. as, the coming year no one will die in this church. Il a juste dit en déclarant He just declared avec foi. with faith. Mais quelques mois après, Few months later, un membre de son église a perdu un enfant. a member of the church lost his child. Alors on revient à la parole Then we went back to the word, de l'homme de Dieu. the word of the man of God. Il avait dit, He said, d'après le récit, according to the story, le papa a pris son enfant the father took the child. et il a pris the record, He took the recordings. the recordings. Il a commencé à écouter. He was playing the recordings over and over. Cette année, personne ne mourra. Where the pastor was saying that this year nobody will die. L'année qui commence ici, personne ne mourra. The starting year nobody will die. Et il répétait, il He répétait. was listening to the recording over and Et maintenant, over. il a commencé à dire à son And he fils, was telling to his dead est-ce que child, tu entends cette parole? do you hear this C'est la word? parole de Dieu. It's the word of God. On nous a dit que personne ne mourra. We were told that nobody will die. Comment est-ce que toi tu es dans cette But how situation? come that you are in this situation? Écoute la parole. Listen, hear the word. Et l'enfant s'était réveillé. And the child came back to life. Amen. Amen. Moi aussi je vous dis, Me too, I'm saying, il est vivant. he is alive. Tu pars avec cette parole. Go with this word. No matter what is happening in your life. Hallelujah. In 2026, Jesus is alive. Hallelujah. Amen. Amen. Il est vivant. He is alive. Et nous allons voir la gloire de Dieu. And we are going to see the glory of God Parce qu'il est vivant. because he's alive. Parce que c'est lui qui marche devant nous. Because he goes ahead of us. C'est lui qui va pourvoir He will provide. à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. He is going to provide to all our needs. Comme il a pourvu The way he provided. pour les enfants d'Israël. He provided for the children of Ils Israel. étaient dans le désert. They were in the desert. Ils ont eu à manger. They were in the wilderness and they got food. Ils ont eu à boire. They had something to drink. Et même les vêtements aussi Even the clothes étaient aussi pourvus. they were provided for. Parce qu'on nous dit que ce n'était pas usé. Because he said that they were not born out. Il a pris soin de ça. He took care of that. Il leur a montré He showed them, que je suis un Dieu de toute impossibilité. I'm the God of all impossibility. De la mort, je peux moi créer, ramener la vie. I can pull from death and create and bring back to life. Marcher selon les principes. Work according to the principles. Alléluia. Amen. Tu sors de ce lieu You come out of this place
Retiens une chose. Retain something. Jésus-Christ est vivant. Jesus Christ is alive. Nous allons marcher avec cette vérité en We are 2026. going to walk with this truth in 2026. Nous verrons les prodiges, We are going to see wonders, les miracles, miracles, parce qu'il est vivant. because he's alive. Amen. Amen. Can you please clap your hand for Jesus?